Skilan da humbekan iltik. Having action lolen banjalam batwing da shepel ansin. Yuchi tik tik tik. Tombanalam bat aish hun ma. Tashish chinekun. Tasu mahata hun shepen. Yune achto. Totan persgana bing tota chik bing. Y ay binget kelem takile nagma. Mach bing hun. Wah Antun atak. Buenos días Antun. Tombanalam bate shuban. Tashish chinekun. Tasu mashatak dani hun shuban. Toto ning petoto nam shashkibil silni toto nushisial batnit ayach. Mai bata heta with ni an mangyak nit ay. Mangya enganjar nio toton to ichati kun igla bail tik to ichachi. Tas halan ta ishne kun hun ma bab ne kalam bataish. Tas ta gostekish Tikinto hun apiton yaga hun shun lo lentas alle kaban tasahalan chinekun hun shepe manta la hagan yo chinget ma toto la ya ba mami shanun ha chuti kun lo lentum aisho ta sata mama nu tum to hanto ta salva ta ishu yo bolito to shasle salil huntik tope balos tagish tope bololem Ole alchon ehun. Achtil bana coche da chupchi hun shepen. Ach totil hun. Da poshlag. To antia bo me shechaban il. To ton mala hat hun yol zip laktik. To ton icha chulahog. Ini ton kilan chaban tikunto van yaglan wing da ish was telans ae pero parece que shepel tik van shuyem das kolish. Faltashi shuban chang etikun ma ai shish da Antun tikushi. Mai anju wal Dios ta angkol al tahalan da bing an mga tumes la bing mga kut la howal toton ichatik sola kun sang yambal ti kun sang bajo lujo tik así que mai espero que ustagish ayach ma seguir alam bata ish mga como tumbakta la ish ayach como aita la tasyu wal Dios uchi bueno tikicho kapchitsahan shun lolen tekan ustagish ishepel tik ayach angkol al salta bing mga tumles la jepato ton ichatik cultura y bueno Yuhual Dios, entonces ichatuntis kilchaban anim babas montas batas kaltak en tik da yol tsiblak yuchin initon hun bueno yuhual Dios anichatik ahkan kochoshan yiban de yiban hun yambal tsuhit apek yiban kinal y wacho kap yila yuhual Dios